Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna comment asun kahin ven EP hin se ham tele mi tam ten hin se na thumbnail EP apps na hi se mal phape na iti nang na sem ji ham te nen to ni ka ki pa na hin do je wa chun het lo chu ki do to di a hen na kong ka het lo thil tam ta ma hen ten lang hon ti hon hin bol ji wa chu kong ka het lo khat ka hin apply ya ka hin bol thei bo hen na ye chun ka ki pa in na bon cha chung ven tele tuna hin se de thumbnail chu chung thu chu hin bula kona zone again hin pe di ka hin tiam ven ha okay direct panutin thumbnail sim na dinga chu hoya che nga yam tele pixlabs kiti hi apps khat umin na nei lo wale na ki download no la na chi apha pe na tu adinga edit na dinga na hi wa chu I het lo wale a ball man ha in hi wa chu I het do panale abaya ba na pixlab ma hi lu diu lu chai ten ti interface den chai screen live a kain ball kana chi taba screen hin din chai screen chu chi na dei lo wale apan sa pe na ip ball di ham tele anoya hin che la chun chi tol lew chun alas pe na hi white color hena banner white color banner hin chi la diu ila chai ten le size het ngai na YouTube thumbnail la hui ip size sam chu het ngai chi chu size het na di wa chu hoya che di ham tele size su het di hin an chung langa 3 dot hin cha hin me lew hen ta interface dana chai hoya che di ham tele image size ti a hi che di hena image size me di image cha ten chai het ding custom me custom a hi pp ma ham tele custom square profile pictures mean YouTube channel banner yo ang sim the na iten YouTube thumbnail pa che di na thumbnail chu izan ham tele 16.9 kiti hi thumbnail sim hena chi chu okay me di image chai ten lew I het diu chu cha hi png file bo png file bo ki manga hena chi het ngai chu ama sa pe na chu example a chai ken thumbnail khat ka hin sim den achung langa plus hi che le chun from gallery from gallery a hi na dei picture na ga ki hol the na example a ken ka holin mi khat na ga sim tech channel khat ga sim lang chi hin chi abona na de ana la the abona de lo na la the lo hena nang thu crops min cha na crops ding an abona lang tu ana crop chai ting le okay na me na me cha ten te ana ga zoom ding dang na de dan ta ana ki ball the na nang de chu I ta bang ham chu ken ka hepon na ai ma ball ding dan chu ka hin se hin te ana ga su to ding su to chai ting le na de al extra lim et normale example a chung langa plasma ma hona me ding ten chai khat ga he de chu chilima he na me chai ten le chun laya hi lu lim tabang he four corner he china me de na me chai ten lok na ball ngai na chi lok na ball chai ten chilai ma chu na me ki le ki chai ki de zo ten la chi ep ball ki du ham tela next step ma chu example a hoi na dinga banner hoi na dinga chu hello thumbnail hoi na dinga chu ep ball du ham tela gallery a chu lu ki du lu chan photo a chu photo a lu chai ten chai heading kha chu png file hi ki la ngai na ki download ngai lo na limyo chu png file an convert na ball ngai na kya hi ki ball sa en download na ka che de download na example a style deu ho ga ki lan che ga crops min ka ting crop chai ten le ten chla hi right symbol ka me na tia hum de hin ten chi idea la su ne de ya su len de na tia ken ka su len in a hoi the na dinga chu na ten chi zo ten le chi na dei lo wa hi le hi lo na dei lo wa na hial the na delete no na ball the hin ken example tia ka ko in tan ka ko hena ka koi chai ten le chun chong hi idea le color khial na dinga chu langa hi e anoi lang pa na anoi lang pa e min cha album pa ai me diu ime chai ten le cha hi che le color tin color hi me diu color me cha enable me ale color hung khial the na ten color dang khial no le anoi lang chun ten ga scroll le chun color tam ta ma hena example a chi chong na dei na ki khial the example again acha asan laleng chi laleng kala chai ten le ai lo le asan na dei lo le aki mix color ho na dei yong le cha ko na na kila the na example a che cha ko na na kila the ewa again asan ga leng ka ting ten chi zo ten le right hi na me chai ten le chun ep na ball ki dham ti le text na
text na su na dinga chu ai lo chin nan de ya la naga akilok thekit hena na lok kit tin langa na chung langa four corner pa hina me ding ten lok hina me ten four corner ma chu na me kit na me chai ten la chun text na su normal example a cha ka me ding plus ma he chai text ki sunin text ka me de ka me chai ten la cha achung delete com le a pencil lim hi mi ale ta hung do enti ta pencil hina mi ale ta hung ki sun de na example a T A C A Z that's chi ka ba bolin ama channel min hena ten dei de dang na su thei hen na su len ding ta na ka kai len ding na kai len cha ta a front hen na dei lo wale a front na dei lo chu na khial the na cha a che le chun a hen che le cha pa score le chun ta an to le chun a b ki ti hin na me de front na a b na me cha ten cha na dei de na khan the na example la kan chi ka thengin ten okay kami sa tin tia hena tia umin ahi chu jangpet puna na dei lo yong le na khial ki the na cha khial na ding style a hin che ding style na che jai tin b I tia leng jam hi na me ding na me sa tin tia hena tin la chun color na khial no ma le cha hi color umin color I ta bang na de ham mix tu chung wang mix mang ten ti le graded tia hi me ding tin le ho color ho ti na me na dei pen na me de na me chai ten chun right na me de ten cha hi anunga background them khat ki suvom hen ti ale stock nga na che nga na ta chun tol le chun stock min tin stock nga na me de na me chai ten enable na bol ale ti a min a color on hel the na til dang blue color ho no koi then ken avom ga koi ngatin a khoi na dinga chun na attractive fi na dinga chu avom ga koi ngatin koi cha ten okay ka me de cha chu size na de al na su size the na ten adang yong na su be no ma le plus text ten le ta hi pencil lim pa in me din me cha ten le example la monthly income ga sun M O N T H monthly income si ka me ke na ten chi pa hi ka hin tol su ke ding ten cha chi zo apa bang bang a chu size front he ga here ke ning ga ting example la cho hui pen hi on ga leng ga ting kami ada na ta kami ada ten la color rong ka hial no mal hial the na ga hial kining ga ting ga het ben di wa chen blue color ga mang na hello le white color ka mang white color hi a background ga anunga ba itham stock ga ko na dinga chu stock nga lu kit dio stock nga lu cha enable bolding ten cha akang dinga cha avom kilo me na ten avom hi me dio me chai ten le ki chu hitan imi chai ten la ten la cha lim dang na ga koi no ma le plus na che de from gallery a konan de pen photo na chune selecting example a ke lim khat ga select ning ga ten na lim yong chu kanei lo bang ye chi ga koi ning ga ten na example a che ya ga tol pheng ga ting amun he I khat jam na ga tol pheng ga ting monthly income la hang sun yaw yeng ga ting ya stu ga ting ten chi chu hin tia bol cha ten la cha he na de a background na ga a background ka tile anung pa hi na ga khial the na cha dinga chu no nga zero him pa hi na che ding na che cha ten la cha hi pi hold the shadow hold the na shadow I me cha tin enable ball cha no lang che la chun cha hoilang pa an de ham jin na khial na dinga chu chi pa he offset x0 hi na su tamale na veilanga ding na su formale na je langa na chu kyan veiling ga ko nga tin ka ball cha tin le cha ga hoi na ding nga ga koi be normal stock hi koi de na stock hi open ding iten enable ball ding tan cha hi white color ko ya le ipix com le white color pe a ma hena chu koi de hin tabang chu hin chu ten ipi ball han right ball cha ten chu khat ve dinga ki chai tai na chu png file na sim na dinga chu hoya na chi nga yam te le google na chi ding amasa ka seitan bg remover ti hu google search le sun cha upload na mintin upload na hu cha hu na lim na dei pen upload ding background na khial ding background chu color danga na khial de simple thena na khial ding then direct na upload lu la ma hon hin khial de pa hu na download de na download chu
hoya hun koyong la chun a background lo tai na chu hen chu kasim stan video nan na vet nom la busy remover ki ti khat photo background khel ding dan video khat kasim chu ana ve win la ten chu ten ti a edit de na ten edit cha ten chung langa hi memory card lim le min tin chi me de image cha ten save a project tin save a image ten save a image na me de na me cha ten save to gallery ki ten gallery na me ten la ki save hi na chu hen apa ya bai hen attractive fast sim na tinga na chu hen ki pa na bula ko na zone again hen de page ki pa thu ken